lam sogo Swrangchati ni Kokborok Koktwma ang tungo Norway baksa Oropa tapos zorni na humani Kokborok Koktwma dokha 29 Krishnapur বিধানসভা আমজানি খুংসা রুগনগর খরসাবো রংফুরনাই করিহনে Koktwma মানমা লগিলগিনো থাঙ্গে সবৈকা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা অবনপুইলা মন্ত্রী সাকনি সামংনো জায় খ্লাইফাमानि दिनै फुंनि दामसार तामा जयब Koktwma थुमनाय अजित देवबर्मा 29 कृष्णपुर एसेम्बली बे खबजाक हलदिया एडिसि विलेज आंसनि खुंजा रेंगनगो विजिट ख्लाइमानि जराबो नुकजाखा रेंगनगो खरकसाबो रोंफुरनाय करै यागलो फुंनि दामसुको तामुइ सति ब्रिजि तामा जराबो खरकसा लिटन दास मगै रोंफुरनाय फायगा लिटन दास Koktwma थुनबे संजागै बसाका इनचार्ज बिक्रम साहा ट्रेन फायनि बागै स्कुलाव फायमालिया एबा रेंगनगो फायमालिया बे खरकसा इनकि साखामिया अबाहायनि सागा Koktwma थुमनाय अजित देवबर्मा तिप्रासा हामग्राय तांबोदरि हास्टेनि मन्त्री विकास देवबर्मा कयमानि बिसिंति विजिट ख्लाइफायदि एबा नायफायदि हिनै सावरमाबाय मन्त्री विकास देवबर्मा दति खाफ्रोमबै सगैका हलदिया एसबि रेंगनगो यागलो मुंगिया कामी आयासनो रिंगै खरकनि रोंफुंनायनो एबसेन्ट रिखा ते अ रेंगनगनि लो क्वालिटी एडुकेशन नगमाबाय मन्त्री विकास देवबर्मा बेलायनो खामजाखा আপনার এই যে পড়া সরু সরে জানে না কোন ধরনের আপনি টিচিং করান আপনি হ্যাঁ আমি আসি স্কুলে হলদিয়া স্কুলে মিস নয়টা 10টা আপনারা 8টার মধ্যে কিটা হয়েছে এটা আমি এখন স্কুল আছে আপনার স্কুলে তিনজনের মধ্যে আপনিও আইন কটার সময় আইছেন আপনি স্যার আজকে ওই স্যার অ্যাক্সিডেন্টালি কিন্তু আমি ওই বাজার করতে আমার দিয়ে দিছিল তো ইনচার্জ কতজন স্টুডেন্ট আছে আজকে তো 23 জন আজকে না প্রতি ক্লাসেরটা কয়টা প্রতি ক্লাসেরটা 1 আছে 8 জন তাহলে 2 তে আছে 13 জন 3 তে আছে 10 জন আর 4 এ আছে 4 জন টোটাল আছে মানে 50 হলদিয়া এসবি স্কুল ওরা টিচার ফাইকা তিনজনের মিসিং একজন তে একজনা করে তারপরে ফাইমাব 9টা 9:30 বাজিকা মোক ফুলন Koktwma 8টা বসো কিন্তু ফাইকে পর 9:30 বাব মাহাই ইনকে ভাইকে চলে না চিন বড় নিচিন গো তারপরে 10 মিনিট বেশি বলে হলদিয়া স্কুল ফাইজি আঙ্কা তো জায়গা কোন বাহানা চলে যা হামবা যত মিডিয়া দङ চিনি মো आंनि বিধানসভা नक्लायो हलदिया एसबि स्कुल ओरो 3 जन टीचार दङ हायफोनो